आम पढ़ुचु ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस चैप्टर होची सम रिकलेक्शंस केते बड़े कथा माँ मन पकाउछंती से गुड़ाक आम पढ़ुचु माँ को प्रश्न कर मन जाए फ्रॉम वेयर यू आर यू कमिंग फ्रॉम हाई अबव टू सुप्रीम दैट इज व्हाई ऑल इज नेचुरल फॉर यू बट फॉर अस इट इज नॉट लाइक दिस ए लॉट ऑफ एफर्ट इज नीडेड यू फॉरगेट दैट मदर लाफ्स माँ आपण माँ कहले जे शरीर देखिए सबकि देखिए शरीर नथिले आहरी स्पष्ट देखिए माँ को कहुच्छी माँ आपण आउटू आपण सब जिन सहज आम के कष्ट ये आप कहीं भूल जाऊँ माँ हसिले आई वाज टेलिंग यू इन ऑर्डर टू फील और सी बेटर व्हाट डज नॉट नीड दिस बॉडी और दिस आईज माँ कहले जे देखापी भल करी कारण शरीर दरकार कैनि कि आखि भी दरकार कैनि दिस बॉडी हैज नो इम्पोर्टेंस एट ऑल ये शरीर कौन सी गुरुत्व नहीं इट इज लाइक द क्लोथेस दैट वन चेंजेस जमती पोशाक परिवर्तन कला भाया as soon as one completes the experience with this body शरीर जे अनुभूति कंप्लीट होला परे one takes up another one to have other experience आउ एक शरीर नहीं आउ किसी अनुभूति it is the same thing when one throws away one garment in order to take up another गोटे पोशाक पकई देकर आ गोटे पोशाक पिंधा भाया when this is worn out you will throw away this shirt won't you shirt छिंडीगले पकई दब या नुहे कि likewise with this body serves nothing it has no importance जी कम करा कथा करगले जिते माँ देह त्याग कले नलिंदा गोटे मेसेज देते से मेसेज जे माँ ये शरीर नहीं कि जिते दूर संभव काम कले आउ शरीर किसी कर ही न था तेणु ताको छाड़देले नुआ शरीर नहीं कि आसवे न्यू बॉडी विल कम मन पड़ी अच्छा इट इज नॉट लाइक गीतार जमी कहुई पोशाक पकई देके आ गए पोशाक पिंधा भाई एक्जाक्टली से नुहे समथिंग मोर देन दैट नो मदर इट इज नॉट ट्रू माँ माँ कहते मन रख माँ यहाँ तुम जहाँ कह ठीक नुहे हाउ इज इट नॉट ट्रू माँ पचारे मन रखे इट इज एविडेंट मदर वन कैन नॉट कंपेयर योर बॉडी विथ पीस ऑफ क्लॉथ आपण शरीर को गोटे कना भाया के आम विचार करें the body has a very great importance in life and your body is something else it is completely different it is a divinized body one cannot compare it with ours स्पष्ट कहते आप शरीर दिव्य शरीर से शरीर को आम संगे कहीं कंपेयर कर आम शरीर किसी मूल्य न थाई आप शरीर केमती मूल्य रही मैं कहले हाउ मन कहले व्हेन आई सी यू लाइक दिस इन दिस बॉडी at night when I see you you are exactly like this माँ से कहते जिते तुमको देखुची शरीर देखी राति मुझे स्वप्न देखुची ये शरीर भाया देखा दूसरी माँ कहले येस आई सी यू इन दिस बॉडी ना ना माँ कहले यू सी मी लाइक दिस एट नाइट यू डू नॉट सी मी इन डिफरेंट फॉर्म्स बट इट इज स्ट्रेंज जनरली व्हेन पीपल सी मी दे सी मी ऑलटुगेदर डिफरेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स जो स्वप्न देखती माँ को माँ कहते तुम मो भाया ये देखन लोक मैंने मत देखती स्वप्न अलग रकम रूप में देखती सब मोस्टली माँ टे बड़ हाइट देखती जो हाइट थाए हाइट रू माँ को टी उच्चा बोली देखा पढ़ा से तो येस आई सी यू इन दिस बॉडी बट समथिंग इट इज वेरी लार्ज माँ पूछे लार्ज ना येस मदर लार्ज येस दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से वेरी लार्ज and Manadakale, and sometimes you seem to be very young. No, not young, but without age. Makale young mu dekha jabani without age. Age nahi mor. Kadi ame मां को कहू मां को केते वर्ष हला 96. डिवाइन को कौन 96 हला इट देयर नो मीनिंग शरीर अछि बेली शरीर को अटैच करी हमें कहूछु नहले तार भगवान को इनफिनिट को कौन कह 5 वर्ष 10 वर्ष 100 वर्ष ता अर्थ कौन हाँ माँ को कहला सो यू सी इट इज इन दिस बॉडी दैट वन सीज यू अगेन व्हेन आई टच योर गाउन आई डू नॉट फील एनी वाइब्रेशन फ्रॉम इट ऑन द कंट्रारी व्हेन आई टच योर बॉडी आई परसीव ए वाइब्रेशन मैं कहते माँ आम तो आप गाउन को छुचु कि लगुनि
ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଲେ ଅଲଗା ରକମ ସ୍ପନ୍ଦନ ଲାଗୁଛି। ମଦର ଲାଭ୍ସ, ୟେସ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ବଡି। କହିଲେ ହଁ, ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗାଉନ୍ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ, ଶରୀର ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। You cannot compare these two, Manada କହିଲେ. And you told me that you are doing the yoga in the physical, in the body, but the transformation and that you are working in the cells. ମା ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶରୀର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଲ୍ସ, ବଡିର ସେଲ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ୟେସ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେରିବଲ୍ ସ୍ଲୋ। Taking up cell after cell, it takes a lot of time. ମା କହିଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ କୋଷକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ଏତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଓନ୍ଲି ହାଫ୍ ଦି ୱାର୍କ। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଧା କାମ ମାତ୍ର କରିଛି। Not even half, 1/4 of the work. It is very slow and it takes an enormous amount of time. बहुत समय नहीं, खूब अल्प काम करा, खूब अल्प काम। अच्छा, माँ जब आम भाई आटीट्यूड नहीं थाते, आम भाई आटीट्यूड हो हाँ मैंने ना आसुँच क्षति होमती तो करें माँ, जमा करें से माँ कौन कर असीम धैर्य सहकार निजक रखते। गोटे क्वेश्चन है श्रीमंद को जे ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେମାନେ କହିଲେ ଅବତାର ଯେମିତି କାମ କରନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିକୁଲିଆର ସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଅବତାର କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଦେଖ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି, ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଚନ୍ତି, ଇଏ ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପର୍ସନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହିଜ୍ ଅବତାର ଛାପ ରଖିଦେଇ ଯାଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ଗୋଟେ ମା ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଛାପ ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ରିଭିଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟିଛି। ମା ଥିଲାବେଳେ ମା ନିଜକୁ ରିଭିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଯେ ଏ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ, କୃପା କରିକି ଦେହକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଆମେ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଦେଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏଇଟା ହେଇନି ଜମା। ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମନ ଦେଇକରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ମାଆଙ୍କୁ। ତମେ ଯଦି ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆଣିବ, ସେ ଇନର ବିଙ୍ଗକୁ, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଚିହ୍ନିପାରିବ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ମା ବହିର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସେ ଚୈତ୍ର ମନ ନୁହେଁ, ମା ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦେଇକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷ ଦେଇକି ଚିହ୍ନିବ, ସେ ତୁମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବେ ମା କିଏ ବୋଲି। ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଆମର ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ, କାମ ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ମାନେ ଡେରି ହୁଅନ୍ତାନି, ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା କାମ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ୱାନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନୋ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। କହୁଛନ୍ତି ସୁପରମୋଟାଲ ବଡି ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସୁପରମୋଟାଲ ୱେ ବୋଲି। ଯଦି ଆସିବେ, ଯଦି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ହୃଦୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବୁ ମା ଏଇ ଭଗବତ ବୋଲି। ଆମ କାମର ଧାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମା କହିଲେ ୱାନ୍ସ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଟୁ ନୋ ହାଉ ଲଙ୍ଗ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ୱେଟ୍। ଯେ ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏ କାମ। And I asked how much time does it take to change this into that? ଏ ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? And Shivamda replied to me, Shivamda ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, it takes about 300 years. 300 ବର୍ଷ ଲାଗିବ for the physical transformation. ଭୌତିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ତ 300 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। 300 years, it is long for a lifetime. ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ। However, I am not disheartened. One does what one and at best as possible, that is all. ଯେଦୂର ସମ୍ଭବ କାମ କରାଯାଉଛି ସେତିକି ଭଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡର ଡିସେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମା ପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ନଟ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି
ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ things that are promised are fulfilled ନୁହେଁ Lord thou hast willed and I execute a new light breaks upon earth new world is born ଦେଖାଇନି ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଏଠି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମା ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ରେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ମା କହିଲେ ଓ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ୱେଟ୍ ଫର୍ 2000 years and you will see it ଅଳ୍ପ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର ଦେଖିପାରିବ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦିନର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି now I am not allowed to come out of my body and I take this time to do what is possible ମା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଲାଉ କରାହେଉନି ଅନୁମତି ଦିଆହେଉନି ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସମୟ ନେଇକି କାମ କରୁଛି but this I work but this the skin to change into that it is difficult এই ଶରୀର ଅନ୍ନଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ସତ୍ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମୋ ଦାଦାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ମା ସବୁବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକିରି ଦେହ ଧରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କିନ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯଦି नो the existence exterior does not change so fast but it makes no difference because inside it is charged with the consciousness force ये बाहर चम हाड़ बाहर रूप परिवर्तन होने एते शीघ्र परिवर्तन होने किंतु ता पश्चात शक्ति रही वस्तुर पश्चात शक्ति रही बट it makes no difference because inside it is charged with consciousness शरीर जो बाहर आकार देखा पश्चात चेतना परिपूर्ण होकर रही one cannot imagine how much I am charged with consciousness and force कल्पना करें केते चेतना केते शक्ति मो भीतर भर्ती होकर रही it vibrates with strength विशाल बल सहित यहाँ स्पंदित होची and now I am very sensitive very conscious कहले मु बहुत सेंसिटिव बहुत कॉन्शियस पर्सन this is what I have done but I tell you it is full I feel myself vibrating with consciousness I tell you it is full I feel myself vibrating with consciousness माँ कहले जे संपर्क परिपूर्ण भाव चेतना रही बाहर रूपर पश्चात देहर पश्चात चेतना रही एवं माँ एक नूतन चेतना द्वारा सब स्पंदित होती I work and we shall do something good have you understood now yes mother ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କହିଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା mother last time you had told me that you are not allowed to come out of your body but why mother ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେଉନି ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମା ମାଆ କହିଲେ I do not come out because it is no longer necessary ମାଆ କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁନି But mother, does it mean that you do not come out at night to visit people and you used to do before? ता माने आपण आगुरी जमती शरीर बाहरी आसी कि लोकन को बुलुथिले हमको सहाय्य करते आउ से करनांती That I was doing at least half a century ago. माकेले तो अर्ध शताब्दी तले काम मु करथि but now I do not do it any longer. I have stopped it long back. That does not mean I do not see people. On the contrary, I do all that now and much better than before, remaining here. कहले यहाँ अर्ध शताब्दी पूर्व करी I do not mean I do not see people. तामाने नुहे लोक मुझे देखुनी जाकि अन्न पक्षे मुझे आगुरी जमी देहर बाहरी आसी करी बहु भल भाव में कर I do all that now much better than before, remaining here. शरीर भीतर रही Do you think that I am limited only to this body? तो भावुच शरीर भीतर मैं आबद्ध रही No, I am everywhere and at every moment I know all that is happening in the world because I am directing them myself. पृथ्वी जोटी जहाँ घटुची मु जानी सब घटुची कारण मु सब परिचालित करुच्ची It is true that I do not come out of the body now because it is no longer necessary. अब आवश्यक नहीं शरीर बाहर आसी बुलवा It was only a phase in sadhana and I have left it behind. ये गोटे साधनार गोटे स्तर मुझे पछे छाड़ी आसी Now I am completely different. Even if I try to come out of my body, now I think I will not be able to do because I have so many other things to do
that it should be impossible for me to come out of the body. ଆଉ କେତେ କାମ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଶରୀର ବାହାରେ ସବୁ ଚାହିଁବି ଆଉ କରିବିନି, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି ଯେଉଁ କାମକୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. It is in fact a stage in experience that I have accomplished a long time back. ଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ତାକୁ କରୁଥିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି. I think it was in 1904, 1904 or 5 till 1914. Yes, before the war, and it was in France that I used to come out of the body. It came to me naturally and practice it. I think for these 10 years, and I mastered it, I could come out of the body at any place at any time. ହେଲେ 1904 1905ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେ କାମ କରିଛି. ଆଉ ତାପରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ I think for 10 years I mastered it. 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ କଳାରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି. କହିଲେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଶରୀର ବାହାରି ଆସୁଥିଲି ଏବଂ କାମ କରୁଥିଲି. I remember very well in those days when I felt sick that I would rest on the bed or stretch myself comfortably on the divan, and then I would come out of the body. I would float above the sick body and see it from above and drive away the sickness from this physical body. କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି, ମୋ ଶରୀର ବାହାରି ଆସୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାପରେ ଶରୀରକୁ ଭଲ କରୁଥିଲି. ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆୱେ ଦି ସିକନେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ୍ ବଡି. ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲି. Because being above the body, I could see where the pain was. Then I would put the force there for curing it. ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା. And like that I would be cured very fast. Usually it is done like that, but now I do it in a different way. I do not need to go out of my body. You understand? ଏବେ ଅଲଗା ରକମ କରୁଛି, ଆଉ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି. ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ତାପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି. Bonjour mother, those men, what happened? Pointing to my bandaged foot. Do you hurt yourself while playing? ମାଁ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର, ତୁ କ'ଣ ଆଘାତ ପାଇଲୁ ଖେଳିଲା ବେଳେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିଛୁ? ମାଁ କହିଲେ no mother, not while playing. We are working and there was sand there and the ladder slipped and I fell down. ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକିରି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ତଳେ ବାଲି ଥିଲା, ସିଟ୍ଟା ଖସିଗଲା ଆଉ ଆଘାତ ଲାଗିଲା. Is it serious? Anything broken? Any fracture? No mother, nothing like that. It is no serious. ଯେ ମାଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସିରିୟସ୍ ନୁହେଁ. Really? Truly mother? ଆତ୍ମା କହିଲେ so you had a narrow escape. Come, walk a little and let me see how serious it is. I walk with a limp. Oh, is it bad as that? ଛୋଟେଇକି ଚାଲିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ଚାଲ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା. ଓ ମାଁ କହିଲେ ଏମିତି ହେଇଛି ନା, your leg cannot support you. You say it is not serious. My God, look, you have sprained your ankle. ମକଚି ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଠୁ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟେଇକି ଚାଲୁଛୁ. Onaga କହିଲେ no mother, it is not so serious. It will be all right in a couple of days. ମାଁ କହିଲେ let us hope you will be all right soon. Take rest and do not try any tricks now. Avoid walking. Walk as possible, as little as possible. A complete rest, that would be best. ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ଭଲ ହେବ. ଆଉ କିଛି ଏଣୁ ତେଣୁ କାମ କରନି. Unless you use crutches to go to the bathroom and for essential needs. But do you know how to walk with crutches? କ୍ରଚ୍ ଦେଇକି କେମିତି କାମ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛ କି? କ୍ରଚ୍ ଦେଇକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଅ, ଆଉ କିଛି ଦରକାରୀ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ କେମିତି କ୍ରଚ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କହିଲେ it is not difficult. Yes mother, I can walk with crutches. ମାଁ କହିଲେ but be careful with these things, especially do not fall down and come back to me with fractured bones. It will look strange with these crutches. You will look like a soldier wounded during the war. ମାଁ ମଜାକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୈନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହେଇଛି ତମ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ କ୍ରଚ୍ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲେ. You will look like a soldier wounded during the war. With this bandage and crutches, one could easily take you for a wounded soldier coming back from the war. And they seem to be proud of it. Anyway, be careful and do things slowly.
do not try to walk before it is cured. माँ केते कनसर्न होकर कहते दिने कौन है ना समुद्र भितर को दादा पिला को लेके जाइए पहुँचे अच्छा डेरी हो गला अच्छा डेरी तो हो गला माँ जाकि श्रीमंद खाई देवे श्रीमंद खाइबे श्रीमंद अपेक्षा कर बस माँ व्यस्त हो कौन है कहीं आसलानी बोली उदाहरण को पठेले देख केते ह्यूमन मदर उदाहरण को पठेले जो ऊपर गोटे कोठा लाइट हाउस भाया अच्छी कौ जगह गोटे से चढ़ीकि देखापी जे कौन दूर से कौन देखा एणे दादा कौन है सी फिश अच्छा गोटे छोट छोट जेली भाया जे देह लगे एकदम कुंडा हुए आ भितर मैंने पड़ जाइए दादा कहले जे पिला कहली से आसवे मो पछे पछे ठीक मो हाथ को एमती कली जमी से मो देह लगे पिला देह लगे तापर आसिक पहुँचले माँ बहुत बड़े कहले माँ कहले देख पिला नहीं जाइए एमती हवा उचित नहीं तापर घटना ठीक है कहले आउ जीवन समुद्र भर मैंने मु सब मजा लगे उदाहरण को पठे गोटे कोठा पर चढ़ देखापी जे केते दूर से अच्छे कौन है श्रीमंद निजे न खाई अपेक्षा कर you know, I remember something that happened to me when I was quite young. I think I must have been 15 or 16 at that time, and I was full of enthusiasm. मत 15-16 वर्ष होता मु पूरा आग्रह उद्दीपन परिपूर्ण थी. Now and then when the weather was fine, I need to go to excursions with some friends. Weather fine थी पानीपाग सांगमान सागर बाहर बुलाक जाइए. We are 6 or 7 girls. I don't remember all the details, but we used to go for a long excursion. I was quite strong and well built, and we had a lot of fun crossing the meadows, going to the countryside near the hills, doing our little cooking and all that. We spent some beautiful time under the blue sky, and we came back in the evening. पाग भल चल जाते दूर को मफसल पड़िया फड़िया सब बुलूले अन्य जगह बुलूले तापर फेरी आसते एकदम पूरा उत्साह परिपूर्ण है. बट वन डे ड्यूरिंग वन ऑफ दिस एक्सकर्शंस वी आर ऑन साइकिल्स वी डिसाइडेड टू हैव ए रेस जस्ट लाइक दैट एकटी पिला जमी जाती रेस करेंगे साइकिल से घटला. दिस वाज ए माउंटेनियस रीजन वेयर the climbs were difficult and the descending slopes very, very steep. We were descending extremely fast, and suddenly I had not noticed that there was a road, a big hole, which was covered with grass. I could not see it. जाऊँच रास्ता गोटे ये गात ग्रास भर्ती कहले आम जाऊँ से मुझे जानी गोटे गात पर घास थुआई suddenly I did not know. We are descending extremely fast. Suddenly I did not know. I had not noticed there was in the road a big hole which was covered with grass, and I could not see it. I went right into it, and with a rude shock, I was violently thrown against the rocks by the side of the road. I almost fainted, and the pain was so acute that I could not move at all. पड़गले से गात भितर छिचड़ी पड़े बाहर गड़ी पड़े एत कष्ट है जे कहबनी. The acute pain immobilized me. इतने कष्ट मत अचल करदेला. I could hardly breathe. निश्वास में भी कष्ट है. It was so painful, and the whole body was numb, paralyzed. संग सडनली paralyzed हो गला, बधिर हो गला. I did not know what to do. I was in a miserable state, and I said to myself, "But what has happened to me?" For about 2 minutes, I think I was shocked. Then I pulled myself together a little, but the pain was unbearable. So I started concentrating to get rid of the pain, which I could feel in my whole body. It was from the lumbar region that the pain began. I think it must have been a pinched nerve that had paralyzed the body. कौन है ना जो जगह मेरुदंड शेष से पेनटा आरंभ हो कहले गोटे बोधे चापी जाइए नर्व गोटे जहाँफल समग्र शरीर पारालाइज. But it must have been a pinched nerve that had paralyzed the body. But a few minutes later, I got things under control. I saw that my friends had come and were staring at me
with utter concentrations, and I lay on the ground in this pitiful condition. देखले पिलाମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଚାହିଁକିରି ଆଉ ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି. They were scared seeing me in this state. ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି, because they knew me a little and also know that I never complained of anything. But I already had the situation under control. Having detached myself from the pain, I had some knowledge of these things, and I asked them to lift me up. ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେ କଷ୍ଟରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି. କେମିତି ହୁଏ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ସେଥିରେ. ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦି ପର୍ସନ୍. ଜଣେ ନିଜକୁ ଚୁମୁଟିବ. କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବ ନା, ନିଜେ ଚୁମୁଟିଛ ନା ନିଜେ ଚୁମୁଟିବ. ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ହେଉଛି ସେ ପେନ୍ଟା ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସୁନି. ବୁଝୁଛି? ଗୋଟେ ମନେକର ଚିମୁଟିଲ ନିଜକୁ ତ ଚିମୁଟିଛ, ପେନ୍ଟା ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଜାଣିକିରି କରୁଛ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ବୋଲି. ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଏ ପେନ୍ଟା ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ତୁମେ ଚାଲିଛ ଚିମୁଟାଟା. ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପେନ୍ଟାକୁ ବିୟରେବୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ପଛେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି. ମା କଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ସହିପାରିବ, ଅସହ୍ୟ ହେବନି ଜମା. ବୁଝିହେଉଛି? ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ. ମନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟା ତୁମେ ଫୋଡ଼ିବ ନିଜ ହାତରେ, ନିଜେ ତ ଫୋଡ଼ୁଛ ନା, ଆଉ କାହାକୁ ତ କହୁନ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ବୋଲି. ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ବିୟରେବୁଲ୍ ହେବ. ଏଇ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଠୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. ଆଚ୍ଛା, ମା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ. To lift me up. As soon as I got up, I felt pain in the lumbar region, as if I had been stabbed. Worse than that, but I did not show anything in front of my friends. Without wincing, I endured silently. ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲି ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେମିତି ସେଇ ଜାଗାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଛୁରା ମାରିଛି ବା ତାଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ. ହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲିନି ମୋତେ କଷ୍ଟକୁ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲି. I endured silently. ସହ୍ୟ କରିନେଲି ନୀରବରେ. Then they helped me back on my cycle. I pushed me with a great difficulty because I could not use my legs. ହେଲେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ପାଖରେ ନେଇ ଠିଆ କରିଦେଲେ, ସାଇକେଲକୁ ଧରି ଚାଲିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି. And I kept telling myself, but what has happened to me, Lord, why? And moreover, in such a deserted place, help me. हे भगवान, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାଗାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର. I did not know how my friends brought me back home because I was praying and was in the state of trance. କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି. ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ନେଇ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି. But once I was at home, I could work on myself. ଘରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି. But immediately a doctor was called, a specialist who examined me thoroughly. Of course, all the wonderful means we now have were not available at that time. Still, the doctor was a very nice man and knew his job well. He tried some manipulation without making things worse because it was extremely painful. Then he stopped. He put a bandage and prescribed complete rest for 3 months. ଡାକ୍ତର ଆସିଲା, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା, ତଥାପି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକି ମୋତେ ପକାଇଦେଲେ ବିଛଣାରେ. 3 ମାସ ଉଠିପାରିବନି ବିଛଣାରେ, 3 ମାସ. He put a bandage and prescribed complete rest for 3 months. I was to move as little as possible because a vertebra be very dangerous. It has been dislocated. If I moved, it could hamper again, which would be very, very dangerous. ସେ ନର୍ଭଟା ଚାପି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଯଦି ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ଆହୁରି ବେଶୀ ଚାପି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହିହେଉନି. ଇଭିନ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ ଦ ଲେଗ୍ ଆର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୱାର୍ସ. ପୁରା ଗୋଡ଼କୁ ପାରାଲାଇଜ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଆହୁରି କ'ଣ ଖରାପ ଘଟିପାରିବ. He was right, and then before leaving he told me I was very brave girl and again cautioned me, you must be a good girl and obey me, otherwise you know what will be the consequence. Yes, of course you will be cured if you obey me. And he left. ଡାକ୍ତର କହିଲା, ତ ମୋତେ ମାନିକି ଚଳ, ତୁମେ ବଢ଼ିଆ ଝିଅ, ବହୁତ ସାହସୀ ଝିଅ,
मानि कहते पिला बुझाती मानिकी चल न चलने कौन हम कहीहबनी या कि मत आश्वासन दी गले इट वाज वेरी पेनफुल एंड द लीस्ट मूवमेंट हट टिके हल्ले काटुला देयर वाज नॉट ए सिंगल कंफर्टेबल पोजीशन naturally I was lying on my bed so I concentrated very hard I prayed to the Lord to take charge of me बहुत कष्ट लगेगा भगवान प्रार्थना कली जमी मो दायित्व से ग्रहण करेंगे and I tried to as best as I could do detach myself from the pain कष्ट जो होची निजको जिते संभव अलग रखली I remained there like a log without moving at all so that peace was established there was there से कहते जे एकदम स्थिर होकर पड़ी रही जहाँफल ऊर्ध्वर शांति आसो शरीर भर प्रवेश कर and the next morning I was on my feet and everyone was amazed to see me walking and doing all my work by myself जे तापन सका माँ कहले पूरा समस्त आश्चर्य गले कौन कर जीवासा कर निज कम निजे कर because the doctor had ordered complete rest for 3 months otherwise something disasters might happen समस्त कहले डाक्टर 3 मास रेस्ट नहीं कही कौन खराब घटो जना नहीं अच्छा everyone in the house was astonished and gave me so much good advice but I was very obstinate and I followed the inner command कहले मुझे नछड़ बंधा थी निजर अंतर जो कमांड आसता मानुली क्या कथा शुणिली then the doctor came back after 2 days doctor 2 दिन पर आसला and when he saw me walking he too was stupefied he did not know what to say he was wondering how it had healed so quickly 2 days ago she was dying with pain and the slightest movement could have paralyzed this poor girl now I look at today she is walking walking about confidently. He could not understand. He was so annoyed that became angry and scolded me because I had taken the decision without consulting him. And he said that I had done absolutely stupid and very dangerous. डाक्टर जहाँ गाड़ी देवा कथा गाड़ी देला ये केते विपज्जनक अवस्था पड़ केतले कौन हम कि नहीं निजे के मत न पचारि सब डिसीजन नहीं गल एमती डाक्टर कहला सी मस्ट नॉट लिफ्ट हेवी थिंग्स डाक्टर कहला किछु ओजन जिनस उठेबनी he announced and if she does not obey me something happen if she becomes paralyzed or she gets rheumatism and all that I am not responsible for I warn you मो दायित्व नहीं मु तुम कहली शुणिलनि मो मन अच्छी दीपू देह खराब था दीपुर अश्विन एडमिशन नहीं आम 4-5 जन कही देखा जे सी किए अश्विन जे डाक्तर इंचार्ज अश्विनी नर्सिंग होम हाँ किए हाँ मायागंधा ठिया आमको देखिए कह आपण मैंने जदि नजीबे पेसेंटर जहाँ हम मु दायित्व ना आपने एत संख्यार देखुं आ मु दायित्व ना जब आप नजीबे से डाक्तर कहला जब किसी घटव मु दायित्व ना कारण मुझे जहाँ कह कथा कहीदे सो आई वार्न यू आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट and I told myself nobody is responsible for me but the Lord and he knows what is good for me आकले मो निज को कहली कहीं दायित्व ना भगवान अच्छा दायित्व से जहाँ कहे मुझे करी Anyway, the doctor seemed very displeased and he left a bit disappointed because I had not been able to assert his will. डाक्तर मन खराब कले एपर्यंत दायित्व अच्छे कथा मानले I met this doctor many times afterwards and he asked me how I was feeling. प्रतिसार जो डाक्तर देखाई पचार केम तुमको लगुच So one day I explained to him in detail how I get cured the day after the accident and who was the person who cured me. He was even more astonished and he asked me how such a thing could happen. He said, "Je भगवान ही मते क्योर कले पर्सनल बड़ पी लिखछन भगवान ही मते क्योर कले आउ किछि क्योर करन डाक्टर पचार केमिति हैला एटा संभव ना भगवान केवल क्योर कले so I told him that is how I got cured when I explained it to him he became very interested and began to have respect for me कले डाक्टर बहुत आग्रह प्रकाश कले केम जानी कि मो प्रति सम्मान बोध बहुत बढ़ीगला I have not been cured by medicine which I was very rarely took because there is a safer and quicker way which helped me to be completely cured and I tell you
I have never felt any discomfort there. I do not know how many years since, naturally completely cured and strong, it is like that. এই ଭାବରେ ହିଁ ସେ ମା ନିଜକୁ ଭଲ କଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଅଲଗା କରିଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇକି କିଛି କରିହେବ ଯଦି ପେନ୍ ନିଜକୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ